Bad trip na tong mga to. Alam niyo pa Wala naman pa sa lang props sensitive naririnig master. rin yung mga boses nyo. Oo. Sa taas ha, Sydney na naman. Patayin natin yan, Mark. Suporta sa taas, suporta sa Patayin taas. natin yan, Mark. Kaya natin patayin yan eh. Sige, sige, kaya ko. 5k nga, banat ko dyan eh. Tara! Pasok naman lagi Doomblast ko eh. Nagalag ako dahil sa props, patayin ko na lang. Mamaya na lang, FF hero na lang yung props. Patay, patay Ito, agad. Blant, si Patay agad. Blant, blant, blant. Mas Marco pala, yun dyan pala sa'yo. Hindi, backup yung isa, backup yung isa. Props. Ako pinapatay ha. Malag ako pag nagpa-props, naka-maximize yung settings ko. Buwak, buwak. Nasaan yun? Twiler. Baba, 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 baba. Gitna. Gitna ba? May taga-reso sila? Paki-arrow. Tapos na, Teka, yung target. Deads. Zero all, zero all. Blunt. Blunt. Kill, blunt, Yung kill, big blunt. target. Akin na, akin na. Grabe. Dapa na naman si Blunt. Sige, takbo. Takbo. Nightmare, worst nightmare. Dapa rin, dapa Patay, rin. patay, patay worst. Scooby. Mag-dodge ka na, Santi. Oo, tara, magtadetch ako. Mag-ano ka, mag-mix armor ka. Zero. Puta kayaya sila niyan. Alaga na tayo ah. PvP dapat. Touchdown. Nice one. Next one. Sabi eh. Natakot pa tayo kanina, baka hindi tayo mananalo. Kayang-kaya pala. 11k yung ano, Late yung compound ko kay Nice Try. Pero wala akong macho bops. B, B. B, B. Daedalus muna. Yung bag ako. Ah, Asan? na. Magkakasama na dyan sa baba eh. Nasa taas sila, Daedalus. Patay na, patay na. B. Si Askal Hindi, nga ito muna. patayin. Visit na Askal niya. Blunt sa akin, Blunt. Yung striker. Blunt. Malayo kami, malayo. Sige, sa gitna. Mamatay na rin. Bola. Taas. Mark, pulutin mo. Bola. Shire, puta siya pa nakakuha. Sige, dapayan. Dodger yan, ha. Hindi, nag-shield yan eh. Dodger yan. Hindi, naka-leon. Pasok lahat ng tira ko. Deads, kuha. Zero call. Takbo. Ay, hindi ko pala dala yung Leon's bow ko. Sige lang, takbo lang. Cheese knife. Kill niyo Askal. Hindi ko pala dala yung si Blunt Popper. Tatama sa akin si Blunt. Asan na si Blunt? Game target. Naguna si Blunt. Ayan, net ko na. Akin na yun si Blunt. Deads. Lambot ng Dodger, de puta. Sakit. Hindi ko kasi Onslaught. dala yung Leon ko eh. Worst Sure na yan? Sure na yan. Daedalus.
91. Try nyo i-effect si 3-4. Daedalus. Makita mo ang bilis ng patch niya. Ayoko na mag-dodger. Cash up yata yung 5k patch Daedalus. Ang bilis mag-cooldown. Si P sa taas ha. Yorkshire, taas din. Worst Nightmare, taas din. Akin na si Worst. Sige, sa baba. Young kami. GC unahin nyo, Young GC. Young GC. Blunt Popper, nandito sa taas lahat. Blunt muna, blunt. Patay na siyang G's. Daedalus, inaikutan kayo. Kaya mo. Naka-guild target siya. Blunt. Patay na blunt. Daedalus. Daedalus. Obama, Bola. Scooby. Wow, 10k. Bakit 10k doon? Askal. Askal, Gitna. makakabot yan. Gitna. I-zero nyo yan. Huwag nyo pa iskorin. Pa-target. Santi. Teka. Yan na, party target. Wala Mark, wala. Andiyan na ba? Skrillex. Blunt Popper. Kawawa sila. First. Akin si Worst. Deads.